Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Asri Humairah from 3rd Club of Basic English Grammar with my friends of this group, Sari Herawati and Wahyu Hidayana, will explain little material of adjectives. The material of adjectives are article an, and the, so demonstrative adjective, possessive adjective, indefinite adjective, and numeral. For first and second material will be explained by me. Okay, first I will read the material. Article an, the. An article is a word used to modify a noun, which is a person, place, object, or idea. Technically, an article is an adjective, which is any word that modifies a noun. A definite article. This article is the word the, and it refers directly to a specific noun or group of nouns. Example, the movie that we just watched is really bad. B. Indefinite article. Indefinite article are words a and an. Each of these articles is used to refer to a noun, but a noun being referred to is not a specific person, place, object, or idea. Example, I want to buy a new clothes. I want to get an umbrella. The noun is not specific. At first example, the cloth could be any cloth available for purchase. Okay, let me explain it in bahasa. Artikel atau yang disebut kata sandang adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan spesifik atau tidaknya suatu noun atau kata benda. Artikel dibagi menjadi dua bagian, yaitu definite article dan indefinite article. Yang pertama adalah definite article. Definite article adalah kata the yang disandingkan atau diikuti dengan kata benda yang jamak ataupun tunggal yang bersifat spesifik. Contohnya, the movie that we just watched is really bad. Film yang tadi kita tonton itu sungguh jelek. Jadi, kata the di sini gunanya untuk menunjukkan movie. The jika diartikan kurang lebih berarti itu atau tersebut. Kemudian indefinite article. Indefinite article adalah kata dan an yang mana hanya boleh diikuti oleh kata benda yang bersifat tunggal, dan gunanya adalah untuk menunjukkan kata benda tunggal yang tidak spesifik. Untuk penggunaannya, kata diikuti oleh kata benda yang diawali huruf konsonan, dan an diikuti oleh kata benda yang diawali huruf vokal. Contoh dari penggunaan I have a book. Dan contoh dari penggunaan an, I have an umbrella. For the next is demonstrative adjective. I will read the material of demonstrative adjective. Demonstrative adjective is a word that shows what thing is mean. The word this, that, this, and those, when used as modifiers, are called demonstrative adjective because they tell which one about the nouns that modify. Example, I like this book. The students are learning well. Okay? This, that, this, and those are adjective if followed by noun, but if not, they are always pronoun. Okay, let me explain it in bahasa. Demonstrative adjective adalah kata sifat yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu, orang atau benda yang bersifat spesifik. Contohnya, I like this book. Karena this ini diikuti oleh kata benda yaitu book, maka this ini disebut demonstrative adjective karena diikuti oleh kata benda. Perlu diingat, kata this, that, this, dan those jika diikuti oleh kata benda, maka mereka disebut adjektif. Tetapi jika tidak diikuti oleh kata benda, mereka akan tetap menjadi pronoun atau kata ganti. My name is Sari Herawati. I will explain about possessive adjective, some, no, and any. Possessive adjective is adjective describing ownership. How to use the possessive adjective is adjective plus noun. Nouns can be singular or plural. Usable nouns are countable and uncountable noun. In bahasa, possessive adjective adalah kata sifat yang menerangkan kepemilikan.
Cara pemakaian possessive adjective adalah adjective plus noun atau kata benda. Noun bisa menggunakan singular atau plural, bisa menggunakan countable dan uncountable noun. Di dalam possessive adjective, beberapa subjek yang harus dirubah, yaitu I berubah menjadi my, you menjadi your, we berubah menjadi our, they berubah menjadi their, she berubah menjadi her, he berubah menjadi his, it berubah menjadi its. For example, my book in bahasa buku saya. Our bag in bahasa tas kita. Example of sentence: Your mother just left 5 minutes ago. Ibu kamu baru saja pergi 5 menit yang lalu. Is I need some water. An example of countable noun: Tony has some books. Some mempunyai arti beberapa. Some digunakan dalam kalimat positif, tidak boleh digunakan dalam kalimat negatif. Adapun beberapa kata some digunakan dalam kalimat interrogatif. Di dalam kalimat interrogatif biasanya menawarkan sesuatu over something. Contohnya, would you like some apples? Apa kamu mau beberapa apel? Some bisa digunakan untuk countable and uncountable nouns. Contoh dalam uncountable nouns is I need some water. Saya butuh beberapa air. Dan contoh yang di countable nouns yaitu Tony has some books. Tony mempunyai beberapa buku. Any is used of negative or interrogative sentence. Is not used for positive sentence. Any is used uncountable or countable nouns. Must use plural. Example of uncountable nouns for negative of negative: we don't have any sugar. Of interrogative: do the girls play any games today? Example of countable nouns. Example of negative: I don't have any books. And example of interrogative: do they any knives? In bahasa, any mempunyai arti yang sama dengan some, yaitu beberapa. In bahasa, any mempunyai arti yang sama dengan some, yaitu beberapa. Any dipakai hanya dalam kalimat negatif atau interrogatif. Tidak boleh dipakai untuk kalimat positif. Any menggunakan countable atau uncountable nouns. Jika countable nouns menggunakan jamak atau plural. Contoh countable nouns di dalam kalimat negatif yaitu I don't have any books. Saya tidak mempunyai beberapa buku. Di dalam kalimat interrogatif
Do they need any knives? Apakah mereka mempunyai beberapa pisau? Dan example atau contoh di dalam uncountable nouns, yaitu jika di dalam kalimat negatif, yaitu we don't have any sugar. Artinya, kami tidak mempunyai beberapa gula. Jika di kalimat interrogatif, do the girls play any games today? Apakah para perempuan memainkan beberapa games permainan hari ini? Terima kasih. No, the use of the word no is meant to describe a noun. The word no can also be used to indicate the non-existence of an object. If interpreted in Indonesia, no means not or not. This word is used as a negative expression. In use, no appears right before the noun. Example, there is no reason to be afraid of that man. There is no football team who will play in this stadium. In bahasa, penggunaan kata no untuk mendeskripsikan sebuah kata benda. Kata no juga dapat digunakan untuk menunjukkan tidak adanya suatu benda. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, no itu mempunyai arti tidak atau bukan. Kata ini digunakan untuk ungkapan negatif. Dalam penggunaan no itu muncul tepat sebelum kata benda, selalu muncul sebelum kata benda. Contohnya, tidak ada alasan untuk takut pada pria itu. Contoh yang kedua, tidak ada tim sepak bola yang akan bermain di stadion ini. Some is used of positive sentence and not used of negative sentence. Some is used of uncountable and countable nouns. As for some words, some seen in interrogative sentence. Usually when using some in interrogative sentence, that will offer something. For example, interrogative, would you like some apples? And for example of uncountable nouns is I need some water. An example of countable noun, Tony has some books. Some mempunyai arti beberapa. Some digunakan dalam kalimat positif, tidak boleh digunakan dalam kalimat negatif. Adapun beberapa kata some digunakan dalam kalimat interrogatif. Di dalam kalimat interrogatif biasanya menawarkan sesuatu, offer something. Contohnya, would you like some apples? Apa kamu mau beberapa apel? Some bisa digunakan untuk countable and uncountable nouns. Contoh dalam uncountable nouns is I need some water. Saya butuh beberapa air.
Dan contoh yang di countable nouns yaitu Tony has some books. Tony mempunyai beberapa buku. Any. Any is used of negative or interrogative sentence. Is not used for positive sentence. Any is used uncountable or countable nouns. Must use plural. Example of uncountable nouns for negative of negative, we don't have any sugar. Of interrogative, do the girls play any games today? Example of countable nouns. Example of negative, I don't have any books. And example of interrogative, do they any knives? In bahasa, any mempunyai arti yang sama dengan some, yaitu beberapa. Any dipakai hanya dalam kalimat negatif atau interrogatif. Tidak boleh dipakai untuk kalimat positif. Any menggunakan countable atau uncountable nouns. Jika countable nouns menggunakan jamak atau plural. Contoh countable nouns di dalam kalimat negatif yaitu I don't have any books. Saya tidak mempunyai beberapa buku. Di dalam kalimat interrogatif, do they need any knives? Apakah mereka mempunyai beberapa pisau? Dan example atau contoh di dalam uncountable nouns yaitu jika di dalam kalimat negatif yaitu we don't have any sugar. Artinya kami tidak mempunyai beberapa gula. Jika di kalimat interrogatif, do the girls play any games today? Apakah para perempuan memainkan beberapa games permainan hari ini? Okay, I will explain to you about the different cardinal ordinal numbers. Cardinal numbers is a number that say how many of something there are. Example in a sentence, one book, two cars. Jadi cardinal number merupakan angka atau bilangan yang merajuk kepada massa atau jumlah suatu barang. Cardinal number itu bilangan biasa, tidak ketambahan apapun, murni angka. Beda halnya dengan ordinal number. Ordinal numbers is a number that tell the position of something in a list. Jadi ordinal number ini merupakan bilangan yang merajuk kepada suatu tingkatan. Urutan atau tahapan tidak mengatakan jumlah lagi, tapi mengatakan urutan. Tetapi ketika kita memakai ordinal, menyatakan sesuatu urutan atau tahapan, kita menambahi sejumlah huruf. Pertama, first, ketambahan st. 2, second, ketambahan nd. 3, third, ketambahan rd. St, nd
dan RD ini merupakan huruf belakang dari kepanjangannya. Semua angka selain first, second, third, atau 1, 2, 3, dia akan ditambah TH. Nah, dalam ordinal number, ketika kita mau mengatakan 21, urutan 21, maka kita tidak bisa pakai huruf di atasnya TH. 21 dalam ordinal number dibaca 21st, bukan 21. Contoh kalimat dalam ordinal number. She is the second daughter. Ini artinya dia adalah anak perempuan kedua. Bukan dia adalah dua anak perempuan. Ini menjelaskan tentang urutan. When the cardinal and ordinal in one sentence. Ketika kardinal dan ordinal di dalam satu kalimat. Contoh, 2 mobil pertamaku. Rule-nya itu kita mencari ordinal, kardinal, dan noun. 2 mobil pertamaku. Mana ordinalnya? Pertamaku, my first. Kedua, cari kardinal. 2, two. Dan terakhir, mencari noun. Mobil, cars. Jadi, my first 2 cars. Next.